जी सुडा थ्रू मास्टर प्लॅन आज प्लॅनिंग चालले आसा आणि ती एक एजन्सी दिल्ली आसा स्टुडिओ पॉड आणि त्या एजन्सी थ्रू हो मास्टर प्लॅन ड्राफ्ट केल्लो आहा सध्या. आणि 2 दीस आधी ताणी प्रेझेंटेशन दिलें. एक दिलें ताणें म्युनिसिपल कावन्सिलराक आणि दुसरें प्रेझेंटेशन दिलें नानुटेल हॉटेलान आणि थंय फक्त बिल्डर आशिल्ले. सांगपा म्हळ्यार इवन जे म्युनिसिपल कावन्सिला हॉलान जे जाल्ले तातूंत 25 कावन्सिलर फक्त 11 कावन्सिलर आशिल्ले. म्हणजे नॉट इवन 50%. इन अदर वर्ड्स हांव सांगपाक सोदता की इवन सपोज तुमी जस्टिफाय करपाक सोदता की आमी रिप्रेझेंटेटिव्स आपोवन तें प्रेझेंटेशन दिल्लें जाल्यार लेस दॅन 50% ऑफ द cities electorate was represented at that presentation, so which is not correct basically. And even those who were present, they were present आशिल्ले तेवूय सगळे म्यूट स्पेक्टेटर, कित्याक फायनली तांकां खबर आसा की जो कोण मास्टर प्लॅनाचो मास्टर आसा तो सांगता ते प्रमाणे तांकां वागपाक पडटा. आणि दुसरें जे प्रेझेंटेशन आशिल्लें नानुटेल हॉटेल आणि थंय जेन्ना कितलेशेच लोक गेले, इवन आमचो बाबा आर्किटेक्ट कार्लोस ग्रेसियस प्लस इंजिनियर्स कितले जाण गेल्ले थंय, पण तांकां भितर सरो दिवना. बोर्ड मारलो थिंगा इट इज ऑन इन्विटेशन म्हणून. आणि जेन्ना आमी इन्विटेशन कोणाक दिलें कशें दिलें हें सपोज खबर काडपाक लागलें व्हॉट्सएप मेसेज धाडलो म्हणटाले. तेच भाशेन आमकांय बी तो व्हॉट्सएप मेसेज आयलो, पूण आमी इन्वायटेड न्यू म्हणटाले. सो सेलेक्टेड इन्वायटीज कोण बिल्डर. दुसरे काल मडगांवचो आमदार सांगता की फक्त इंजिनियर आणि आर्किटेक्ट आणि कोण टेक्निकल आहा तांकांच फिगर्स प्लॅन समजता, हेरांक तो समजपा ना. सो हें जेन्ना तूं म्हणटा जाल्यार त्या प्रेझेंटेशनाक योगीराज कामत म्हण आशिल्लो मडगांवचो आमदाराचो चलो, हो खंयचे कॅटेगरीन क्वॉलिफाय जालो, ताका कोण इन्विटेशन दिलें. सेकंडली जे थंय गेल्ले आर्किटेक्ट कार्लोस ग्रेसियस मागीर इंजिनियर एंटनी कॉन्सल्टन्स कितले जाण आसले टेक्निकल तांकांय दिवना. इफ दॅट वॉज द केस तुमी पब्लीक कित्याक करूना की इंजिनियर आर्किटेक्ट्सान येवचे म्हणून. जे आमी मारगांव मास्टर प्लॅना बद्दल उलयतात बिकॉज देर इज नो प्रेझेंटेशन गिवन टू द फार्मर्स ऑर द पीपल ऑफ मारगांव अँड पीपल वॉन्ट टू नो वॉट एक्झॅक्टली द प्लॅन इज. That my colleague will explain in detail, but we want to know if it has been bulldozed by the government on behalf of builders lobby. It is affecting all the villages, even Riversal, villages are going, Riversal going through all the villages in Salsett. It is affecting us. जी घाण मडगांव आसा ती पयली बंद करून दिली. इवन 2019 जे आयज आमदार आसा तेन्ना मडगांवचो आमदार काँग्रेसीचो आमदार जे काँग्रेसीन हो मुद्दो घेयल्लो आज जे आमदार देवा कडेन उलयता तो आज बीजेपी हे ब्रास जुमला पार्टीचे सरकारांत आसा. जे आज हो सांगलो 2019 दिसान जे फार्मर्साक वचून एक सी दीस आख्खे भाश रावणफोड फार्मर्स रेड ओवर लँड टेन्शन तेन्ना हे आमदारान हें दिलें लोकां बरो रावतलो म्हणून. टुडे वी आर बुलडोजिंग इट. जे काँग्रेसाचे जे लोक अजून काँग्रेसा बरोबर आसा आनी वी वील फायट टू देम. सो हेजेर आमचो जे इन डिटेल्स आमचो बाब सावियो कुत्तिनो तुमकां एक्सप्लेन. पयलीं अनाउन्स केल्लें प्रेझेंटेशन आसता म्हणून कावन्सिलरांक आनी इट वॉज नॉट फॉर हें. ओके लोकांक एक घेवना जाल्यार मिडिया पळय कित्याक मिडिया कडेन कितें जालें पळयता तुमी. म्हाका तुमी सांगता एक मिडियाक तुमकां खबर आसा जाल्यार ते मास्टर प्लॅनाचे डिटेल्स कितें जाले एकटे आसा खबर ना कित्याक तुमच्याय कडेन तें लिपयतात. एंड यू ऑल आर सपोज टू बी द आयज ऑफ द पीपल. कितें जें वायट घडटा बरें घडटा तें तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक कळपाक जाय आनी तुमच्याय कडेन लिपयतात. सो हें लिपोवपाक कारण म्हणल्यार कित्याक जायते हांगा स्कॅम आसा. एंटायर प्लॅनूच स्कॅम म्हणल्यार जाता. ओडीपी म्हूण आसा मडगांव एससीपीडे थ्रू टावन प्लॅनिंगाक एक ओडीपी आसता आनी थ्रू दॅट ओडीपी जे इतलें मडगांव डेव्हलपमेंट जातलें चलता. आतां हो मास्टर प्लॅन जो केल्लो वयतलो आतां जो फायनलायज जातलो ह्या मास्टर प्लॅनान जें कितें आसा तें ओडीपी इन्कॉर्पोरेट जातलें. आनी
चडसोच प्रॉब्लेम जेन्ना ओडीपीचे हे आसता प्लॅनिंगाचे आसता तेन्ना मेन मुद्दो येता म्हणटा तो चेंज ऑफ झोन. एग्रीकल्चर टू सेटलमेंट, सेटलमेंट टू कमर्शियल, कमर्शियल टू सेंट्रल कमर्शियल आनी आतां आनी स्पेशल कमर्शियल म्हणून येता. सो ह्या मास्टर प्लॅन आमी जे नोट केले त्या प्रमाणे ते म्हणटा इकॉनॉमिक झोन्स. ते म्हणना कमर्शियल झोन म्हणटा, इकॉनॉमिक झोन म्हणटा ते अलॉंग द बायपास, मागीर साउथ ऑफ रेल्वे स्टेशन, इकॉनॉमिक झोन. सो इकॉनॉमिक झोन जेन्ना तूं प्लॅन मास्टर प्लॅन एसटीपीडीएफ मुखार दवरतलो ओडीपीचेर इन्कॉर्पोरेट करून जाल्यार इतलें ग्रो जातलें, कमर्शियल जातलें. सो हे सगळे जे दीस मास्टर प्लॅन इज मास्टर प्लॅन सांगपा म्हणल्यार प्लॅन न्ही बट मास्टर प्लॅन म्हणजे आयडिया हाव टू चेंज द झोन्स इन द ओडीपी अँड वीच वी ऑब्जेक्ट सांगपा म्हणल्यार. बाब सागळ्यान सांगलें तशें it doesn't affect only the Margao city as such. It affects the entire जे मडगांव जाता that effect even surrounding especially riverside. इतली जी सीवेज क्रिएट जाता on account of the massive urbanization of this city finally lands in the riverside and goes right up to Betul. They are destroying their fishing activity. All sorts of nuisance that is created. आता सांगपा म्हळ्यार मुद्दम याद करून दिवपाक सोदता आमी आमच्या मडगांवच्या आमदाराक 2019 जेन्ना सोसऱ्याचो गार्बेज हांगा उडोवपाक प्रयत्न केल्लो जी सुडा लँड जो एक्वायर केल्लो आहा ऑपोजीट रेल्वे स्टेशन ऑन द नावेली सायड ऑफ रेल्वे स्टेशन आख्या भाश म्हणटा तेन्ना मडगांवचो आमदार आनी सामकें आश्वासन दिल्लें की हांगा आमी कशेंच हें करपाक दिवपाना आनी फार्मर्सांक सपोर्ट केलें कित्याक थंय फार्मर्स कल्टिवेशन करतात. आज पासून ते शेत रोयता थिंगा. सो ताणें आश्वासन दिल्लें की आपण तुमचे बरोबर आसतलो आनी कांयच करून दिवपाना म्हणून. आनी आज त्या मास्टर प्लॅनांतल्यान तो हाडपाक सोदता इकॉनॉमिक झोन, इकॉनॉमिक नोड म्हणटा तो, न्यू इकॉनॉमिक नोड्स ऑफ 3 झोन केल्ले आहा इन दीस मास्टर प्लॅन. मारगांव साउथ झोनांत तें पडटा आख्या भाश आनी तितूंतल्यान इकॉनॉमिक नोड्स म्हणटा विथ ट्रान्सपोर्ट नेटवर्क म्हळ्यार एंटायर आख्या भाशांतले जे कोण लँड ओनर्स आहा ते कित्याक जी सुडाचो उदक सोडले जाल्यार आनी कांयच गव्हर्मेंटाचें ना तिका सगळें प्रायवेट. सो खंयच्यान रस्तो करतलो आनी कितें करतलो कांयच लोकांक खबर ना. सो त्या खातीर आमी सांगपाक मागता की प्रेजेंटेशन फॉर द जनरल पब्लीक इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. आनी हे सपोज तूं 50 टन हें करपाक सोदता प्लॅन मास्टर प्लॅन फायनलायज करपाक सोदता इट इज रॉंग. दुसरें मुगल गार्डन ओपन करपाक सोदता ते आमकां याद आसा वे बॅक इन 90s जेन्ना फेन्सिंग करताले तेन्ना एक सेव गार्डन फ्रंट म्हण तयार जालो ओवरनायट आनी फेन्सिंग करप ना जेल जाला केस जाला आनी कितें जालें सांगपा म्हळ्यार त्या फेन्सिंगा लागून आज ग्रीनरी दिसता भितर आनी दॅट इज द ओनली पॅच इन दीस कमर्शियल हार्ट ऑफ द सिटी वीच इज रिमेनिंग सद्याक आनी तेवूय तूं काडपाक सोदता बाय पुटींग वॉकवेज आनी ते वॉकवेज घालतात फायन फुटपाथ जाय सगळें बरें आहा. पूण जेन्ना आमचे कडेन मडगांव म्युनिसिपालिटी कडेन कंट्रोल करूंक जायना एनक्रोचमेंट जे फुटपाथाचेर न्यूसान करताले जाल्यार हे फुटपाथान तेंच जातलें आमकां. आनी त्या खातीर इवन हांगाय बी तुमी लोकांक विचारपा जाय की हें गार्डन ओपन केल्यार बरें काय कशें केल्यार बरें. तुमी फॉरेन डेव्हलपमेंट करपा जाय जाल्यार एक्झिस्टींग फुटपाथ आहाय ते क्लियर केले जाल्यार व्हडलें डेव्हलपमेंट जातलें मडगांव एप्रिशिएट करता जाल्यार. दुसरें म्हणटा तुमी रिज्युविनेशन ऑफ रिवर्साल. वॉट इज रिज्युविनेशन? How can the master plan rejuvenate the riverside? First of all, you have to stop the sewage that is flowing in the riverside. तें बंद करपा जाय. तें बंद केल्या शिवाय रिजुविनेशनान कसलें उलयतात. सो हें सगळें दाखोवपाक एक सांगपा म्हळ्यार पूण मेन जो हेतू आसा सो एंटायर जे मडगांवचे हें बाटा हें आहा तें इवन गव्हर्मेंट लँड आहा तें हें प्रायवेट बिल्डरांक दिवपाक नाल्यार मागीर पीपीपी मॉडल म्हण हाडप पार्टिसिपेशन पब्लीक पार्टिसिपेशन हाडप कॉन्ट्रॅक्टर हाडप भायर साकून आनी तांकां आमचे गोंयचे मडगांवच्या लुगार गाळा दिवप तांकां विकून दिवप हें सगळें घरासान चलता. आनी आमी डिमांड करता की पब्लीक प्रेजेंटेशन जाय म्हणल्यार जाय सांगपा म्हळ्यार कित्याक लोकांक कळपा जाय. काल तो आमदार सांगता मडगांवचो आमदार कोणाचें सजेशन आसा जाल्यार सी गेले बाब सागवन सांगते भाशेन एनी मॅस इन मारगांव that it is affecting the entire surrounding areas of Margaon. कित्याक तुमकां खबर आसतली सराउंडिंग विलेजीस आहा देर आमगेले जावं नावेली जावं वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं आमगेली कुडतोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं आमगेली नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रत्येक लोक मडगांव येता बिकॉज साउथ गोवा कलेक्टर ऑफिस इज देर
बाकी सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसीस, टॅक्स ऑफिसीस, ऑल एवरीथिंग लोकांक येवपाकू पडटा मडगांव. आनी जेन्ना मडगांव कितले मॅस जाता इट इफेक्ट्स एवरीबडी सरावंडींग विलेजीस. आतां आमकां फ्रॉम कुडतोरीज पॉयंट ऑफ व्यू इफ यू गो टू सी, आख्खी गार्बेज मडगांवची हाडून ती सोंसड्यार काम करताय. आनी सोंसड्यार पण कितें जाता मॅस तें मडगांवच्या लोकांक तितली इफेक्ट जायना, बट इट इज इफेक्टिंग द पीपल ऑफ कुडतोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी, जावं आमगेले कुडतोरी लोक, जावं रायचो लोक. सो लायक हाव आवर लिडर फ्रॉम मडगांव साबियन सांगते भाशेन, people have to the stakeholders पळय, I think they should be taken into confidence. आणि I think already Margao, as far as development is concerned, it is a haphazard development that is taking place. And everywhere, if you go to see, there is a shortage or not a proper supply of essential services that citizens should get, like water, electricity supply. And more concretization will aggravate the problem. The department themselves will say that the required water for full Goa is about 650 mld. And presently the government can supply 550 mld. So, itla shortfall astana, how are they going to compensate for that? So, Congress party will always fight for this, and they will see, the Congress party will see that here the master plan there will be the participation of all the stakeholders. Thank you. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.